Promocija knjige Vlade Arsića Kad zvona zaneme održana je u galeriji RTS-a 30. novembra. Reč je o istorijskom romanu sa dinamikom trilera i ljubavnoj priči iz vremena kada su Srbija i Valjevo preživeli takozvano vreme smrti. O knjizi su govorili Bratislav Braca Petković, direktor Narodnog muzeja Valjevo Vladimir Krivošejev, Radovan Beli Marković, Dragan Inđić i sam autor knjige. Zvona za zvone je roman izgrađenog pisca, stilski čista proza koja daje pune realnosti sliku Srbije u godinama Velikog rata 1914-1915, kao i u godinama takozvanog oslobođenja, pošto su Srbiju komunisti zaposlili. Prvi svetski rat kao veliki polom čovečanstva ovim romanom dobija literarno svedočanstvo visokog reda, a prvi talas komunističkog terora 1945-1950 romanesknu kockicu za veliki književni mozaik o srpskom stradanju u miru kada se to po Božjim i ljudskim zakonima najmanje očekuje. Gradivno pletivo romana Kad zvona za zvone ukazuje na veštu ruku autora s istorijske strane dobro potkovanog, koji je ovladao krepkom rečenicom i jezičkim osobenostima Gornje i Srednje Kolubare, duboko se uživevši u sudbine kako običnih ljudi, tako i zlokovarnih krivaca i bolesnih ubica, ostrvljenih mimo svake zapamćene mere i ljudskog poimanja. Ratna bolnica Valjevska i Srbija kao zemlja smrti upečatljivo su pozadinska slika glavnog toka ovog romana, koji patnju nedužna čoveka uzdiže do uzvišenosti univerzalne tragedije. I tako je, zaista od kraja 1914. godine celo Valjevo postalo jedna velika bolnica. Bolnica u kojoj se umiralo od tifusa. Od kraja 14. godine od tifusa je u pojedinim danima i više od 100 ljudi dnevno umiralo. Da bi se ta epidemija suzbila, bila je neophodan veliki angažman sanitetske službe. Srbija nije imala ni kadrova, ni snage da to iznese i zato je ogroman uticaj, ogromnu ulogu su imale strane lekarske misije koje su dolazile organizovano u Srbiju iz cijele Evrope pa i preko okeana. Pored lekarskih misija, tu su bili i pojedinci koji su poluorganizovani, pa kao slobodni strelci dolazili u Valjevo. Mnogi od njih su u Valjevu ostavili svoje kosti. Tako da je Valjevo i pojam Valjevske bolnice postao sinonim za stradanje, ali sinonim i velikog herojstva i požrtvovanosti u lečenju ove opake bolesti. Kada pominjem srpski sanitet, kada pominjem sanitet savezničkih misija, ne smemo zaboravimo ni žrtvu koju su podneli naši ratni neprijatelji, ali saveznici u borbi protiv epidemije. Austro-Ugarska je u Valjevu imala veliki broj ranjenika i bolesnih, ali je tu ostao kao zarobljen i veliki broj njihovog sanitetskog osoblja, i lekara i bolničara. I oni su, barabar sa srpskim lekarima i savezničkim lekarima, učestvovali u suzbijanju ove velike epidemije do njene konačne pobede. Epidemija je počela u Valjevu u decembru, u Srbiji se nešto kasnije u januaru, u Valjevu je pobeđena u maju, u Srbiji nešto kasnije opet u junu. Tako da je Valjevo simbol i stradanja, i herojstva, ali i međunarodne saradnje. Spremajući veliku izložbu, znali smo šta nas čeka, ali smo pomalo bili razočarani. Pričajući pa i sa mnogim kolegama, vidjeli smo da su njihova saznanja o ovom velikom stradanju koje sam vas ukratko uveo relativno mala, a da građani uglavnom o pojmu Valjevske bolnice znaju zahvaljujući isjecima iz romana Dobrice Ćosića. I tada smo u stvari shvatili ono što je nužna istina, da ljudi kojima želimo predstavimo ovu priču malo se interesuju za stručnu i naučnu literaturu, ali im je mnogo prijemčiviji jedan literarni pristup. I da će ovo stradanje postati deo našeg nacionalnog identiteta brže i lakše tek onda ako se
dodatno, pored stručnih i naučnih radova, pored knjiga, pored monografija, pored kataloga, ako se pojavi još jedan literarni rad. Kad zvona za nebe su inače prvi roman koji je objavilo RTS izdavaštvo i time, nadam se, zakoračilo još jedan prostor, u pravcu još veće raznovrsnosti. Radio-televizija je ranije objavljivala samo knjige iz istorije, teorije i estetike medija, a u poslednjih 15 godina izdavački program je proširen na knjige sećanja i razgovora, dečje knjige, stari retke knjige u ediciji Rara, koji je pokrenuo Nikola Mirkov, u okviru koje je objavljeno nekoliko značajnih etnografskih i istorijskih knjiga. Put je vodio od edicije Srbija 1914-1918, koji je izradio i ovaj roman. Posle 20 nešto knjiga o Velikom ratu, sada već 34, uglavnom istorijskih studija i svedočenja učesnika, razmišljali smo da bi bilo dobro da objavimo neko knjižno delo sa tom temom. U prvi mah smo mislili da to bude nešto od klasične literature. Srećom nam se dogodio Vlada Arsić i roman Kad zvona za nebe. Mi ovih dana, bolje rečeno posljednje 2 ili 3 godine, obeležavamo 100-godišnjicu tog velikog rata. Rata u kome je Srbija, uprkos strahovitim žrtvama, izašla kao veliki pobednik. Očekivao sam da ćemo ovaj jubilej iskoristiti da udarimo na sva zvona, čak i na ona koji su u nekim trenucima zanemili, da se time podičimo i pohvalimo, barem u onolikoj meri koliko to čini i sve druge zemlje pobednice. Nažalost, stekao sam utisak da se pomalo snebivamo, da nam je zbog nečeg neprijatno i kao da bi najradije dozvolili da se izvinimo Đuri što nas je malo tukao, pa da to prođe pomalo nezapaženo. Ne znam zašto je tako, znam da nije od juče, traje kao čitav jedan vek, a možda je najbolje to uporediti sa faktima, pa reći da smo o toj slavnoj epopeji, o tom najslavnijem periodu naše istorije za ovih 100 godina snimili samo jedan ozbiljan u produkcijskom smislu dokumentarni film, a to je Marš na Drinu, snimljen početkom još 60. godina. S druge strane, o nekim drugim ratovima i nekim drugim događajima snimali smo i Sutjesku, i Neretvu, i Kozaru, i Eskadrilu, i Drvar, i Igmanski marš, Užičku, da ne nabrajam, zaista mnogo toga. O epidemiji pegovog tifusa, o jednoj od najvećoj pošasti koja nas u jednom trenutku dovela na rub biološkog opstanka, imali smo samo jednu knjigu, Vreme smrti Dobriće Ćosića, pa čak i ona napisana još sredinom prošlog veka. Srećom, zahvaljujući pre svega RTS izdavaštvu i Narodnom muzeju u Valjevu koji su me nagnali da se uopšte suočim sa ovom tematikom, napravili smo istorijski uspeh, pa smo taj broj povećali za 100%, pa sad imamo eto 2 knjige o tome. Zašto bi sve to uopšte bilo važno, može se neko pitati? Zašto bi uopšte bilo interesantno vraćati svoju prošlost? Kome to sad treba kada danas imamo neke sasvim druge probleme, možda i veće i dublje? A treba nam upravo zato što je istorija zaista učiteljica života. Možda će to nekom od vas delovati kao prazna floskula, kao opšte mesto, ali je uistinu tako. Istorija se ponavlja. Ciklično nailazimo na određena iskušenja, a kako ćemo se nositi sa njim, pa najčešće zavisi od toga koliko smo neke ranije lekcije sagledali i zapamtili. Ja ću iskoristiti priliku da uporedim 2 naizgled neuporediva perioda, ovaj današnji, sada u kojem živimo, i upravo taj period epidemije tifusa od decembra 2014. do maja 2015. kada područje Srbije nije bilo zahvaćeno ratnim metežom, kada nam vojska nije bila u glavovima i kada nam nisu padale bombe nad glavu, i baš tada, u tom, uslovno rečeno, mirnodopskom periodu, kada su topovi zamukli, Srbija se suočila sa jednim malim, sićušnim, gotovo nevidljivim insektom ili, ne znam u šta spada bela laš,
među virusa i bakterije. Među virusa i bakterije, tako je. I došla do toga da je doživjela veće gubitke nego u svim prethodnim neprijateljskim ofanzivama. Kako se taj period može uporediti sa današnjim vremenom? Da li smo mi uopšte svesni da Srbija upravo u naše doba doživljava najveće gubitke u svojoj istoriji? Da li smo svesni da svake godine izgubimo jedan grad veličine Ćuprije? Da li smo svesni da svake godine čitava divizija najmlađih, najučenijih, najperspektivnijih naraštaja zauvek odlazi iz ove zemlje? Da li smo svesni da svake godine gubimo svoj identitet, svoj jezik i svoje pismo? Da li smo svesni da ta ćirilica, kažu najlepši rukopis na svetu, najlepša azbuka, danas živi još samo na jednom mestu i to gle paradoksa, samo na grobljima i na narodnim spomenicima. Andrija je krenuo nasumice. Što dalje od sažaljivih pogleda i ispraznih riječi uteke. Ipak zastao je pred samom bolničkom kapijom. Pažnju mu privukli Dimitrije i mladi svešteni koji se neodlučno stajali kraj osušenog i nemo se gledali. Kao da ni sami nisu znali šta bi još posle svega mogli da učine. Prišao je i prekorno pogledao svog nekadašnjeg kuma, čoveka koji ga je nosio na krštenju. Šta je, Dimitrije? Upitao ga je. Nisi mogao da otrpiš. Prvi si požurio da mi javiš. A Bog s tobom, Andrija, šta to govoriš? Starac se začudi. Pa kad su se Srbi u smrti svetili?